বিভিন্ন বোমা হচ্ছে তিবা মাথানি হাসে লাই তিবা সানি হাসে লাই Timur Sarauti Pramothani Saka Akram Khanjana dari Kheres Makhainai BJP Jonathan Timur Sarauti leader Kini Pramothani Saka Akram Khanjana dari Kheres Makhainai Iya ke Sabah Choli nai Iya ke Sabah Choli nai Iya ke Sabah Choli nai Apna Phalisana Jonathan Timur Sarauti Prasani Bade Koktaisa saya Huciar Tim Pramothani Saka Akram Mazra Permano BJP dari Potto Makhainai Mongolnya bermau Huciar. Nanti bermotor sama matra bermotor. Iya sobat kotor coli nai. Jangan jadi gunda baini, jangan murca BJP ini gunda baini Huciar. Jangan jadi BJP ini gunda baini Huciar. Jangan nak kiriya. Romain sekali bagi koksi saya jangan jadi BJP murca Huciar. Kapan bagi koksi saya jangan jadi murca BJP Huciar. Koksi saya jangan jadi murca Huciar. Tiba-tiba sakawai, tiba-tiba sakawai, koksi saya BJP jangan jadi murca bond, tapi bond Makhainai. Iya sobat kotor coli nai. Iya sobat kotor coli nai. Tiba-tiba ni hasilai. 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 Ereng tiba-tiba sakawai. Koksi saya mana BJP tadi bond Makhainai. Iya sobat kotor coli nai. Iya sobat kotor coli nai. Ini ke mai ke hom tang le khla jata. Ham bhai tini hom tang le ni main ubor ongkha নরগতন সাইমানো মিয়া অর্থাৎ 22 সেপ্টেম্বর 2025 হেজা মারাও যে জনজাতি মোর্চারক বনি কাইসা প্রোগ্রাম তংখ আ প্রোগ্রামও নাকি রাজ্যনি সংসদ বিপ্লব কুমার দেব জি বো ফাইনালি কক তংমান হিনো পিয়াবা जों साइमानखा বিপ্লব দেব ngay বখরাকসাসিনি ওয়েস্ট কনস্টিটিউশনি বো এমপি ngay চিনি যতনিনো এমপি जोंनो যতন খবরইনা তংমানি যেহেতু জনজাতি তামনাই বিজেপি টিপ্রামথা আইপিএফটি ও জায়গা এলায়েন্স গভর্নমেন্ট দंगो जोंबो आवनि बागै एमपी खरसा एमपी नो बरम लिनानि खरसा एमपी नो रिसिभ खाइनानि आबो बिनि जत एलायन्स पार्टी रखबो बिनि राइट दंगो आबो फियाबा बरगारो একটা ষড়যন্ত্র খাইयै आ প্রোগ্রামও জনজাতি মোর্চারক বরক তামনাই বিশেষ খাই উইমেন্স রক বুড়ি রগ্ন রিগনাই বাগনাখনি বরক ক্লাং লাইকা থাং লাইকা आ জরাও বরনি যে ওয়ার্কার্স রক বনি যে সিমনা মন্ডল কমিটি आ কমিটিनि बिसिङाव बरक नि गोबांमा फेलायमानि दङ बरनि गोबांमा तामनाय कुन्दल दङ आ कुन्दलनि बिसिङाव बरक कायसा सागनि बिसिङाव गन्डगोल लायखा आरो बरक जोंनो एलिगेशन खायगा जे टिप्रामथारक आ पार्टी मुङाव दङ होनै पिया जों अबनो साना नायो आ जे पार्टी मुं आबो बरनि निजस्व ব্যাপার आरो टिप्रामथारखौनो जड़ित क्रय बनो फ्लैग क्लाङै टिप्रामथार आरो एटा खायगा टिप्रामथा लং लिफ नि स्लोगान नि बरने एटा खायगा आबोनि कोनो प्रमाण करे अथच सिनि साधारण बरक बरक आरो कुथुमै बुलाइखा बरक केस बरिखा हाइसे बरक तो जेकुनो पार्टी न कायसा सापोर्ट खाइनै न
पियाबा निने ना थांगै ताम गन्डगुलुं तंखानि थांगै नायै नों बरंनो त्रिपुरा मखन हनै बेरबानि आबो अत्यंत साया आपने जों कन्डेम खायो आपने जों सेलेंगो ताई आज जे घटना तै बिपिन देब बर्मा जे जनजाति मोर्चानि कायसा लिडार बसाका अपने बागे एक्शन नानाय खाना नानाय हाय नानाय जों बिपिन बाबुनो साना नायो you should withdraw your statement तांगे हिमालय सिमना सबथेके पिसफुल निनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ जागा नों सिमनाव षड़यंत्र खायै अशान्ति खायै जनजाति मोर्चा आरो प्रभाव खोख्लै माने आबो तावान सुदि जों लाई थानाय 70 बोसोर त्रिपुरा सरक नों बिपिन देब बर्मा सीपीएम बो तंगै जनजाति मोर्चा अथवा निनि गणमुक्ति परिषद नै आप्रबो त्रिपुरा सरनो बान्दि फाइका ताबो बीजेपी फाइमान हलबो नों जनजाति मोर्चा हनै हाय त्रिपुरा सरनो जे बान्दि तमनि आबो जलेर मत परिष्कार आरो बागै नोंनि आपनि आजे बाजे ककबाय नों नेतृत्व नों थाङै मांगलाक नों नेताङै मांगलाक निनि आपनि कथा बार्ता बाय नों कोनो दिनो जनगणनि বিশ্বাস तबै मांगलाक आरो बागै जोंनो सावो इमिडिएट यू शुड बी withdraw your statement I say otherwise जों निनि बिरुद्धे कठोर तैबो आन्दोलन नाय हायसे आउन बागै ताखौ बखरो तिनी आरो within the tamnai घंटा within the hour or 1000 of people join खालायका हायसे जनजाति मोर्चा रो जों आबो सानायो नरो और आसे 10टा बছর बीसी इलेक्शन नि अंदर आपने बागै कक थैसे सारे गया इलीगल माइग्रेंट बागै कक थैसे सारे गया जे जगह भारत नि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट तो बसाय सका नॉट a single illegal in India there should be a pushback in their state in their country किंतु नरो जनजाति मोर्चा अंगै ताक बकक थैसे सारे गया आबनि जवाब बंदर मारि नाय आबनि जवाब रिया हंगाय नरनो जों लामा लामा कासिसे जनगण लोक बिनि जवाब नानाय हायसे आरो बागै जों आबो साना नायो नों डाक्टर उद्र खायदिनि ना स्टेटमेन्ट नो अमाहाय कक बाय सावै नों शान्ति नष्ट खालायना ता थांदि सिमनानि बर very peaceful their love very peace आबो बागै जों अकंनो साना नायो नों अमाहाय आजे बाजे स्टेटमेन्ट दिबै कोनो दिनो त्रिपुरासना नों मोथां मांगलाक साहस दंखाय फायदि साहस दंखाय नों साफायदि इलीगल माइग्रेंट ने तानै रहाय हनै चिफ मिनिस्टार नसुदि आबनि बागैनो क्रिएशन प्रोटेस्ट रैली और प्रोटेस्ट रैली वो जत फाइनर न जों हामबायरिवो तिनि नट ओनली टुडे बाय टुमरो देयर आफ्टर टुमरो जों ताइबो आन्दोलन करागनाय आरो बागै जों सतर्क खायरिना नायो तिनि हानि तिनि राज्यनि बरनो बी अलर्ट अलवेज जब सब समय न अलर्ट दंदि तिनि हा दखनि बागै जों क्रिया जेल साना क्रिया जों निनि ओगरो जों नों साना क्रिया हायसे आरो बागै जों साना नायो जों निनि जेल न क्रिवै निनि हुमकि दमकि न क्रिवै त्रिपुरा मथा फाया हायसे त्रिपुरा मथा जों आन्दोलन खाया जों तिनि हानि बागै तिनि दफानि यक साना रेन बागै जों फ्रिरिनानि रेडि दङ पुलियानो नावनो चिनि मीडिया रोना हामबाय मारो मीडिया का चिनि किसिं बनबगै नावनो बेलाखै पुलियानो नावनो हामबाय मारो तिनि सिङरो हमसां रेली खालायमानि कायसा न चिनि मुद्दा आंखा जे मिया जे 20 तारिख सेप्टेम्बर और हेजामारा माल्टीपार्पास कम्युनिटी हॉल कायसा गठन आना तुयै जों तिनि और हमजां रेली मा खायका गठन आंखा अमो मिया और चिनि राज्यनि पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देब बर रिगनाइताय सारि बांनानि कक दंमानि किन्तु आरो बर बागलाय दङ बा बागलायना नाय दङ आजराव हठात खायै साइमिया बीजेपी दावाला लायै जों बखरै मन्त्रि बखरै तामंखा साइमिया आजराव अंका चिनि कर्मिया जास्ट बरगो थांलाय दङ बरनो जास्ट जोंका तामंलाय र तामं खायना नायलाय दं कोनो कगलाम करैनो चिनि सिनिजाक न बरगनो जेसाथिके बुखा एवं बरगबो बुलायखेना बिसिङो आबनि बागै जों साइमानखा जे चिनि बर रंनो आननोन हनि सापानो
চিনি 10-15 জনা চিনি ত্রিপুরা মথানো শিলচাওই অর বরক এফআইআর খাইকা এবং বড় রমজানি বাগৈ হাই লেভেল থেকে চিফ মিনিস্টার লেভেল থেকে শুরু খাই যত লেভেল ন বরক তিনি বরক ফানথন লাইজাক শুধু আবো সিমিয়া হাসপাতালত তলাংমানি ইয়াগুলো जों साइमानखा जे आ जागाव मंगलदेव बर्मा बबो चिंता खुंनो बो उन्देर दोंखा खरकसा मीडिया ताखो बबो उन्देर दोंखा स्रां जातिनि मीडिया का आबो इच्छा खाइनो जे बनो अटैक खाइका मीडिया नुगुइने अटैक खाइका नै जे काइसा कुछ कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाखाय सामाने आबोखाय जों निजी बसा जायगा कारण आ जागा डाइरेक्ट खरकसा सिनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट त्रिपुरा मथा न बुओ त्रिपुरा मथा न बुओ होनैनाय जेबाबे साका ओ मीडिया ना कयना मुसुंगो नों उइदाउट आर इन्वेस्टिगेशन नों बाहायके नाया नुगियावै नों बाहायके बार कक साकाबा जोंबो तिनि दुख नांगो बाहायके बुजाखा जोङो बनस माने चिनि बिनि दुखुमान माहाय चिनि बखाबो जों दुखुमान बनस जों आसक दिन जों चुमायनो फायो आबोनि यागोलबो जों नुखा खरकता जनजातिनि जनरल सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि जेबाबे जे कक साका बरक मिया से हरसे जे मानसाक आक्रमण खायनानि कक त्रिपुरा मथानो जे मानसाक रम रिनानि कक त्रिपुरा मथानो क अमो हाइरक आनपार्लियामेंटारि कक रकटा एकटा असंसदनीय माने सांविधानिक कक रक अब बेलेकेनो ताबुंनि अवस्थाव हामिया जेतु कांग्रेस और तामने बनो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा जदि और एलायंस दंखाय को एलायंस तो अमा हाइके सानानि कक तमया जदि बुल बुजा बुजिंगलाय जदि कोनो किसु जरिंगलाय तंगाखाय ठीक आसे आसुलाय मीमांसा खालायमानो नंनि बु लिडार दङ आनि बु लिडार दङ चिनि और मंत्री दङ आं एम दङ बरनि और कानेगिनि दङ चिनि रतनदा दङ और बरनि और मंडल दङ तिनि फाइसंय कक सालायमान खामले किन्तु एत एग्रेसिव बर हायनो जों जदि इंगाखा जोंके थुइ दंनाय जोंके थुइ दंनाय चिनुफ्रा आक्रमण खाखाय जोंके रखय दङ जों रखय दं याहायसे जों दफानि बागै सामुंतान दङ যতদিন পর্যন্ত দফানি কোন সাংবিধানিক অধিকার মায়ের পর্যন্ত চিনি চবা চলি নাই আ জায়গা যে কোনো প্রকারে পঞ্চং আতকংনা চেষ্টা খাই নরখাই 2 নম্বরে চিংই মিয়া যারাও সিপিএম নি গুন্ডামি যারাও টিআইএফ নি গুন্ডামি তাও খাই বিজেপি ফাইয়ে গুন্ডামি খাই পাহাড় এলাকাও সন্ত্রাস খাই পাহাড়ি রংনি ত্রিপুরা সারংনি মানথাই ন লামাও কাসুই দিল্লিও থাঙে কাসুই মুখ্যমন্ত্রী নার কাসুই আবন जों বেশি দিন সহ্য খাইগলা আবনে বাগৈ जों তিনি অর যে কোনো প্রকারে থং অরচিনি অর যারা অরচিনি মানে এরেং চিনি কর্মী রং যদি রমখা হাঙ্কাই जों কিন্তু আব তামংন जों সাইমেনিয়া বনে বাগে जों প্রশাসন অনুরোধ করব আপনারা তদন্ত করুন যে কোনো প্রকারে আপনারা এইভাবে শুধু ত্রিপুরা মথাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনারা যেভাবে তৎপরতা হয়েছেন এটা আমরা কোনো মতে আমরা মেনে নেব না অলরেডি এফআইআর খাইকে থানা মশাইরা কি বলেছিলেন প্রথমে বলতাম শাখা আমরা এফআইআর নিমো কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নাংনাইবলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রেসার জমা পড়ে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আফরোজে রিসিভ কপি হরো তাহলে তাঙ্গি তিনি ত্রিপুরা মথানো মাং সাবরনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই ননি বরং রমি তুনি ফাইদে কুটো সারেন্ডার খাই দি মন পুনি কুটো সারেন্ডার খাই দি কিন্তু সারেন্ডার খাইনা থাকাय नों ब सेक्शन बाय नों जों बनो सारेन्डार खायनाय नों जदि वा तामनाबा 370 इंगाबा 302 जदि रिखांखाय जों जाबो मानि माननाय देबा आबो जों कोनो मते मानिया आबोनि बागै जों नायो नांखाका आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खायलायनाय किन्तु रमबो निफिगै हदिबरग पुलिस कासारिउ जदि কোনো রকম जदि चिनि और अत्याचार चलिखाखाय किन्तु जों याकारग्ला सर पॉलिटिक पार्टी पे बुंगा अंगले मालायो नायपन मीडिया वो जे मीडिया नि बरो खर दुखमान माने अमन तैताम साने सर मीडिया तो आ जरा जखन बुलाय तकलाय इनका साबो मीडिया साबो नेता तेता आबो कुनु साइचमै आंथांबले कारण मीडिया का जदि न बिनि ड्रेस तंखांखाय आं बनो ड्रेस थुबुय फायदिनि सामा कइया मीडिया नि बिनि एकांखा जदि अमतै साइमानि दङ तिनि त्रिपुरा राज्य विभिन्न जगह बुलायो साइमानि दङ पुलिस प्रशासन के तामखाय दङ पुलिस प्रशासन कोथाय
রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইখাঙ্গে অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটং না আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বড় সিমি খাই আবনি বিসিংবা বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বড়নি নেতা বিসিং খরৈ শুধু মঙ্গল বাবু সিমিছে দङ আ জায়গাছে বীর মঙ্গল খানাव মঙ্গল বাবু নিয়াগো লাঠাছে তিজাক একজন লিডার রঙিনা মানাসে খাই নাংমানি কিন্তু বিনি লাথাबै बदा साकसां नाखा ता मुंखा सोंबागे सेमानायबा जोंना बार सोंगो नखा खरिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पाइले सापुर तामुला सोंबागे सेमानायबा কিন্তু आंगबनो दंनि मिडियानो सानाय नरक जखन जेकुनु जागा थानापुर नंनि आइ कार्ड इंगा खा नंनि ड्रेस तुइ थांखांखाय मिडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथम मिडियानि बंनि प्रति चिनि सहानुभूति दं मिडिया बाय चिनि कुनु वालाय सुगलाय करे मिडियानो कुनु इंटेंशनल कुनु बुनानि तगनानि বা বড় কোনো হামিয়া সানান চিনি কোনো চিনি বখাবো করে চিনি কর্মীরা আবো করে কিন্তু বাং বাইকে সেমানাই আনি কর্মীরা বোকা সা বোকা বাইকে আইডেন্টিফাইড কেনে সালা আইতা